Alright mga kahugot bay, kini si Kahugot Kuyags. Ang kanunay nagaingon, way luya-luya, kumbati birada, asa pa ka, di rin na halak ka diha. So karon day adlaw mga bay, kaya nangaligo day mig dagat, and syempre gabalon day mig isda diha para sugbaon bay. And then diha day rapita, kay gisugda na dayon ni Idol Arnel ang kalihukan. Basta sugba na gani isda may hisgutan na, siya gyud may pinaka-expert na bay. Kay kung makatilaw ka sa isda nga siya ang gasugba bay, makalimot ka nga idol na day imong tawag sa imong silingan. Kaya abi nimo vlogger na ang tanan pero dili day ang uban. Kay kana man gong agi sa kadaghan ng vlogger karon, pati imong ayaan ug uyuan, imbis auntie ug uncle imong tawag. Karon kay idol na. Maong murag ako ni aksyon kabalaka aning istayla kay basig imong tawag sa imong mamagpapa kay idol na. Pero ate kra, by the way, birthday deron sa akong mama mga kahugot bay, mga nakahuna-huna pud mi ba nga magpadagat bay. Happy birthday day idol ay, idol naman hinoon nga wa man day ni ka vlogger akong mama. Happy birthday day madir. By the way, mao gyud among mga handa nga among gidala diri sa dagat bay. Di ra gud ingon nga daghan, at least makalipay. Andin bibos ang kinananay. Bitaw ay diha day dapita kay naniudto na day mi ana bay. Kay pag-abot man gud namo diri sa beach, namaha man gud mi dayon ato bay. Kay medyo gutom man gikan sa biyahe paingon diri bay, kaso walang gyud ako to na videohan mga bay. Ikaduha na day namo ning kaon bay. Andin mga bay no, by the way, first time sa day na kong laag diri nga beach. Mao day ni ang gitawag og Sherifian Beach. Okay sa day kay ni nga beach diri dapita bay, kay murag medyo relaxing kayo ba. Napay view mo nga grabe sad ka nice bay. Bisag first time pa nako nakalag diri nga beach bay, pero wa gyud ko gamahay. Kay kaniman gud nga beach, grabe ka wow man di ay. Bitaw mga bay, by the way, kaniman gud nga beach nindot kayo kaliguan, murag lami kayong balik-balikan ba, bahalag wa kaniya gibalikan. Total di naman sad kato niya balikan kay iyang feelings nailog na sa uban. Mabitaw ningon ko nga iya palabi anang gugma-gugma. Kay dili tanan seryoso karong panahon na. Ang uban maayo kayo mo dalag istorya pero mayra day sa sinugdanan kadugayan makakitag lain ilisan ra day ka. Pero ate kra basig mo tuo po dayon muna ko diha bawa para bagyod ko ka experience anang mga butanga. Kay wa para bagyod ko kauyab sukad pa sa una. Bitawin ako istorya ninyo mga kahugot bay ba. Ayaw jud dayon mutuan ang mga ate kay lisod na kayo masakitan tag balik-balik. Bitaw talking about Sherifian Beach. Medyo nindot jud diri bay. Para nako usag yun sa mga beach sa Ipil. Nga nindot lagan tungod sa grabe ka relaxing bay. Andin dire ko to bakong video. Daghan kayong salamat sa inyong walay huno nga suporta.